Barawuni antare ya bata kuma anu effectivement on vient l'air mi moi tu combien nous après agression plus de 30 ans moi tu me connais créer ça bi ça va voir tan me connais créer ataka balance manerma ataka allah ali fulanma ataka allah sulman ma ataka allah karamon ma on an dukule aka mi make mo to ala ba fa kimi na nyato ukatra mole nyala katelo mai atare wulu apataka kuma ndima relate ndeka yende akwa manka fana ko sa lo klende be mo fin koito ako malgré ndebe konakri yande menna de be mo fin kuma de fola ala sara ma inde afia ya ko de ni be mo fin kuma de ko mo fin koito ha ko hande da faka ni mo fin koito ko mbo la disposition c'est aniti o tun benta mo le dinde no fo ni mo le ndala o hakire mo le to mo lo wakile mo le wo to mo bolo woni mane ale to mo bolo ako mo no communauté si taganya to ni o be do ni yende ana be avance la kimina alo wonde le déserteur ban nyama aban nyama me ta bolo bente na hala janna do ko le bele te do fina ko ton kanta alo kan do hala fam ko ya misi ben aye fo mo le na kolomba sam awa o mo no wakile musule kaile ko mo la kinanu o mo no swanu kom o mo tunga hakili de min long o mo na asane te ko mo alko o mo le tukunda ko beto mo fi o mo si tanya to kimina o mo la sanu so progresser kimina bana o mo la ke entretien ke mo vi go groupe ne bay na ni sa ako ko le ma meme na fo mo la mo fi ko la taga nyato o mo la sala taga nyato o ma tugun mo o nyaso ado biyo ni min alko mo to si to ko wonu be mo na tambi wonna inde yo ke groupe man mo fi groupe o mo wala wudle wolma o mo nyoban de ma ka ko bo ta na mo fi en tugun be ya ani mo massivement fondo be fondo lo mo to yona ko to ka boya hamo bata ko ke ka masaka do ko hala mata ko ko fi nya mata li tana mala kando kande ka be mo la ko do mo fi de na o mo no lo mo so o mo na problème débattu alko o mo si taganya to kimina a problème to alko o mo si nyato to taga sto akuta kimina o mo so mo kila ko den de beli kila be isi kila do ye ile o de me hakile men be de ila mo fin ko to o be la isi la ko to o be la le no banda de woni kemi ko mata anda do no kata ka ko mata do na yamba ko anyan be ani jabe del ko ma le to tellement que ayambe dire faut mo fi ko no fa fo anu ko ma après votre réseau anu donc association to ala ko mo so mo to de la so de no ko fa na bena hakile de ile kan do mo no wote ile ba do e kan ka mo ye mo de be an duku mo sia duku de mo ko kale de ba ani ka ma de ko to sege ya no kale inde mo be yan abora ya han ki so halan sana ya han tra nyatri mo fi de no ba ça trang nombre be limité y a pas de problème mais quand un nombre ka be limité ndoge no kotonu na de mi sa afani beye si fo kan mo le mo be dire mo ga de maximum inde ran sa fa mo ga su no minu na tida manu na garantie jiga alako aso na to ga photo kimi ma fo de ka nombre be limité kana mo be limité alhamdulillah ka nombre be mo dire mo ga de alako mo to su no ko bi de kimi na o mo ku tu so ta wallahi inde isi ikabida na long boya hamboke na long ho mo be kerato bana inde mo bara ke siama le ma mola sala comment dire association de ma vice président en même temps désolé inde en même temps ambe en connaît plus de 10 ans inde be évoluer la ONG do le inde le mo financer la plus de 10 ans ba nan ONG ke kana tamba na kimi fim bela to onu wakile onu die delenya surtout le sérieux ko kole on so ko kole le pom kana ma kole la kene ke afora le kana para maka udon ba fola ko me uno wete mo to mo to mo so wona do ba wono fola o mo le mi bitana mo ala ma tara na alon mo dema o mo no ala o mo la communauté la ko mo fi ko o mo no akwe wola ni do mbato swe anu tele ko kan kele ler yo mbato anga ko majiga bajiga na mbada na o salama bajiga na kwa ni mobara
mo koton walisa mo bara an walisa sa mo bara an walisa mo bara lala mo be kila min to ka ke kila si bendi bay mama den yu mama den kaiba bele wuto woyi jesu no sigila kaiba minna una long awla mama denye ado touring ko mama den yu mama den halu mo filali ko ma wo mo sabali awu kaiba yin wuto a woyi je ni sigi woni woyi je sigi wona long awbe min to wobe min folo kweto wona long astaga le nyaako mo wala atala taram ala mungo mo la ko dun na nyaako groupe min na ko folla ka bola Senegal anke Gambie anke France anke Egypte anke Europe sa siamanu Afrique sa siamanu to wo jamaa siata wo mole ko wo jamaa wo siata wo mole ko kono bi wo jamaa wo nte no fenfenna wo mole ko moya ante no fenfen mala wo mole ko moya alimente no fenfenna wo mole ko moya an tobe nyola wala an hakile be soren wo molenna wo mole tun hakile be soren ka kande kanu de la parce que ka wo mo bota ya wo mo keta ka kande fe anni wo mo yigi yale halo mo batato mo kono fa ni be yigi ya itala donc ka wo mo le ma wuli wo mo ni so wo mo le ke mo genu de man wo mo kotono wo mo dogeno wo mo kawunu wo mo babanu ninu be bore wo mo na ande man atino benne ko to be kamni foren wala fe wo mo ni wakileni adama den ya wakileni hali dina l'islam le afolta kali afota dogonya le buto dina l'islam folta dogonya le buto parce que ki ka fo barata ni kanya le kuntula donc afolta kali mais anto lata yogon nanto ta yogon komo anake yogon dotti biliyala nun tannin tigiyala anun dala de atala la man sabayama atala la man sabatu kana an kadri wolum buto ak baraka sal na kuto dina l'islam fota yogon nali hanwo mo be yan kamina ka ini no bola ini sali dira ikimi ini sali makele dira ikimi yidi renjame mi salla lumina enta o jame tan sali sans problème fenko ma benye nyogon on nyogon comprendre woni nyogon hakile long woni nyogon hakile sodla long woni nyogon dunia long women nyogon bilia surtout woni nyogon bilia ko to ba datu den kamina wala groupe buto abara yem mo siama bara bo groupe buto abara yem mo siama bara bo ma an bota kama wondon tigi borin kimin bilia baliyale parce que kamo yo kineku hali wosu kan na fulela wosu kan bonyela wosu kan wotola ade woyansi kan lasiriya la meka asie kan kineku idan talina bilia kima bilia ala wo kinaya la ko ma bilia ade tumba fande dilema kele barana wo kele le tal hangru punti ala mo mala tangalo wala mo hal muslima na mama denyele ko ma lonna na mama denyele fa ne altala tara mo yobe na la ndo wo moto an wo mo tinyana wo mo la fatan ala mo tigila yam fa yala wo mo la wo mo ta tigi dankadi parce que wo mo ne ndo ndele mala tigila mais an mayam fa ya mo la fenna ala ko groupe no évoluer la ala ko idée min be wo mo yi décision min be wo mo yi parce que bi wo mo wakati min to ka bibi wo mo wakati min to ka wo mo war idée ko kama mais décision wo mo wo fo la décision o mo be wolo fola ala ko ka mo bota konakri yan minna ka mo be tala tambayale ka mo be tala jasiale ka mo be tala lebuna kotole ka mo be tala kando ka mo findu wo mo tiniti wolum waliyo kana bitanyo wote mata kan waliyo kana bita kona wote no mala e ko to ba foren minna wakile komo wote no mala benye komo wote no mala nyogon bilia komo ka wo mo ki nyogon bilia ko nde to ko to yenne ka folele mo kanai kono to ba yenden ka fenne taga ha bata hanni ki abata
timado ale te no tagala mbata mais ka problème kin so ton ka kele askele no ka fenna parce que kaybali nde ben tan taga le batan na le batan yini male ma da nde batan yini mais kan problème do so to ala ma yam fa yalla na askele no donc ke mama dañe so la do le wala ko mo men to tayang banya sino mala ka banya mata inyo male kella ikoto doro enen min mun andon dala enen min bawa don dala ou bien enen min bore sa don do mais kan ko mo bete kan ko mo bete mo muga mo bisa mo nya min ni bele sa don do ko mama le village de yato ni ko kenna ko nyi mata meta wutu na ye mama denye asoda do le tu ma wala ka o mo ko mo bole do nyogo mbole an ko te ko o mo la représentant ba ko den kimina o gbese kwe wo tugun ka tata fo ko te ko bon o mo be dire nde ke jami min be ke jasi ya o ben ke école min be ke ya mo be dire mon wo tolo masara ke biasi mo fi ndenya ben ke école min be yang ke tamba ya ke biasi mo be dire mon wo école tolo masara ko ma mona ban ni nya pe o mo la ke mama denye asola dole tu ma wala ke biasi fidao min tambita ndi tale koto ndi ta wallahi ndi tale halinde Ousmane doron parce que ndé soudeur de mona ndé doron ka décider dari fidao a wo école fenêtre halimba ni yali kariyo kari fila ko ma kari saba fenêtre don wallahi billahi koto nisuna amana kan ka décider ko wallahi kari saba nsi fenêtre don hanige na sa jari école bunda koto ni na fondo bona ya wallahi shuna man kono bembele ikwe ka fo kimi ole faida ole mo baba nde mo le la kona kriya ke mama denye o bara doni han o bara wali ha buto o bara tagama buto han ama ben fenna ekala mo la kay badu la kumale ako a mo fin denye la ngarinti ala sembe ya a fatande ngo la sele ya la fenna parce que denu bata ka bo be so to tan ba fo le oji la diga kanya to ka mais ka mo le bata ka bo be so tan ba fo le ko la ni wona ji la digi kanya anu ko la je kuna ka ko la je digita ngo yola denye kanya to wona long wona ko wala fi atala la masba am son ka même balanta wo bolo ka wo ma to la ko wo ma jejele wo ma yandi le wo te ben ko don dama ka même kina fle so to ka wo ma doki wona ala si woni mo fin kuma fo aye